ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ଛବିଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବିରାଟ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଅଧିକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର CTET OTET ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିରୁ 20 ମାର୍କ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଜି ଅଧିକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଅଧିଗ୍ରହଣ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କହୁ, ସେଇଟା ଏଠି ହେଉଛି ଅଧିଗ୍ରହଣ। ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅଧିଗ୍ରହଣ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ଥିବା ସେହିଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ବି ଶିଖିବା ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେକୌଣସି ଉପରେ ନା ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଥିବ, ନା ବ୍ୟାକରଣ ଥିବ, ନା କିଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଥିବ, ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ହେଉଛି ଅଧିଗ୍ରହଣ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଟାକି ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଶିଖିବା, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ ବ୍ୟାକରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କହୁ। ସୁଚିନ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କହୁ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ବା ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାଷା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆମ ପୃଥିବୀରେ କି ଭାରତରେ ଯେତିକି ଭାଷା ଅଛି, ମାତୃଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାତୃଭାଷା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତୃଭାଷା ହେଇଯିବ ଆମର ଅଧିଗ୍ରହଣ। ମାତୃଭାଷା ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ରହିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ତାହା ଶିଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭାଷା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ସମସ୍ତ ଭାଷା କହୁଛି। ତ ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, କି ଆମେ ଯଦି କହିବା ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଶିଖିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶିଖିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଶିଖିବାଟା ହେଉଛି କି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା କି ଶିକ୍ଷଣ ଯାହା ବି ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ବଂଶଗତ ହୋଇପାରିବନି। କ'ଣ ହୋଇପାରିବନି? ବଂଶଗତ ହୋଇପାରିବନି। କେମିତି ବଂଶଗତ ହୋଇପାରିବନି? କି ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯେମିତିକି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ଭାଷା ଶିଖୁଛୁ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଆମେ ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଯେପରି ଯଦି ଯେଉଁ ଭାଷା କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବା ତ ସେଇଟା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଯିବ। ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଭାଷା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ଯଦି କହିବା, ଆମକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ଯେଟା ବଂଶଗତ ହୋଇପାରିବନି, କି ଏଇ ବଂଶଗତରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିବେ, ଏଇ ବଂଶଗତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିବେ, ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ବଂଶଗତ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ
ना अधिग्रहण जो शिक्षा जो हिसाब से मैंने भाषाटा शिक्षा लाभ करेंगे जमती कि मानतु ओडिशा रे अनेक प्रकार जमती कि आदिवासी भाषा ब्रह्मपुरिया भाषा एमती अच्छी ना नाई संबलपुरिया भाषा एमती अलग 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 अच्छी बुझिपारे कि नहीं। तो ठीक सेमती आम कौन ना वंश परंपरा हिसाब से आम ग्रामाटिकाली जोटा आम कहूँ शिक्षण हो पारनी जोटा आम कहूँ शिक्षा बुझिपारे वंशगत हो पारनी। आउ कौन देखो ये क्वेश्चन आसूची भाषा परिवार कौन ना भाषा परिवार भाषार को परिवार अच्छी जमीक ओडिया भाषा ओडिया भाषा को कोटा परिवार अच्छी देखंतु इंडो यूरोप जोटा आम कहूँ तामिल गुजरात इंग्राजी इत्यादि एटा होचंदी इंडो यूरोप एटा मन रखंतु एटा क्वेश्चंस रे आसीची एटा आपण मानकु मन रखिबा को पड़िबो। देखंतु आउ 2 नंबर कौन अच्छी इंडो आर्यन कोटा भारत बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका एटा ऑप्शन आपण मानकु देई देबो कोटा अटे कोटा नुहे एमती ऑप्शन देबो आपण माने टिके ध्यान देबे। तो चलतु नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन अच्छी देखंतु भाषार गुण कौन देखो फास्ट अच्छी जोगाजोग करवा कम्युनिकेशन करने आमको भाषा निहाती आवश्यक एटा आपण माने समस्ते जानिथिबे। द्वितीय कौन सांकेतिक एवं गतिशील सांकेतिक कहले गोटे सिंबल अच्छी संकेत अच्छी ना नहीं गोटे भाषार ऑब्वियसली अच्छी। गतिशील कहले कौन गतिशील कहले डायनामिक माने भाषा एमती नुहे कि जमती कि गोटे भाषा आम कौन कह जमती कि नदी को कौन कहूँ आम नदी को कहूँ नई भी कहूँ माने भाषाटा कौन अलग अलग रूप से अच्छी ना नहीं एमती कौन गतिशील डायनामिक अटे बुझिपारे। आ कौन जटिल भाषा तो जटिल कहीं जदि आम ताकू ग्रामाटिकली जदि आम शिक्षा हिसाब से करवा ताले सेटा जटिल किंतु आम जो अधिग्रहण कहूँ सेटा आम जो मातृभाषा जोटा अच्छी सेटा टिके जटिल नुहे। ओके ठीक अच्छे। आ गोटे कौन स्वाधीन भाषा शिखा आम जो भाषा आम शिखा जदि आमको इच्छा अच्छी ताहले आम शिखिपर सेटा आम स्वाधीनता अच्छी। स्वच्छ ऑब्वियसली एटा कौन स्वच्छ जमती कहवा आम भाषा गोटे स्वच्छ ओके ठीक अच्छे। तापर अधिग्रहण कौन आउ टिके आम जानिबा अधिग्रहण अर्थ कौन देखंतु अभ्यास बिना स्वाभाविक भाव में आसे बुझिपारे बिना हैबिट रे आम एटा करि परिबा बिना ग्रामाटिकल वे रे आम करि परिबा जोटा कि आम कहूँ मातृभाषा बुझिपारे। द्वितीय कौन मानव मस्तिष्कर अंतर्निहित क्षमता हेतु भाषा हेउची स्वदेशी मातृभाषा। देखंतु अधिग्रहण कौन एटा मानवर मस्तिष्क ही आसी थाए माने एई जिनिस को आम एई जिनिस कहवा एटा मानवर मस्तिष्क आसीची एमती नुहे कि एई जिनिस को एटा कहवा दरकार बुझिपारे कि नहीं। तो यहाँ हो अधिग्रहण स्वदेशी भाषा आम जोटा लोकल लैंग्वेज जोटा आम कहूँ। तृतीय पॉइंट आमर कौन जेते बेले शिक्षार्थी प्रथम भाषा ग्रहण करे ताहा भाषा स्थानांतर द्वारा प्रभावित हुए। अर्थ कौन देखो आम जिते बेले जन्म ग्रहण करुचु माने एई जिनिस को मानि नियंतु आम नहीं जीवा गोटे एग्जाम्पल मोटर कौन मोटर क्या कहुए कि छोट गाड़ी एटा को आम जाचु समझते मोटर गाड़ी। तो ये जो मोटर अच्छी यही मोटर को जमती कि बापा कहबा एटा मोटर तो आम कौन कहबा मोटर। तो आम कौन जिते गोटे शिक्षार्थी कौन प्रथम भाषा कौटार ग्रहण करे कि स्थानांतरित हिसाब से माँ बापा जहाँ कहे मोटर को जब मोटर कहे आम ही मोटर कहवा बापा जदि माँ कहे कि बापा को बापा डाकिबे तो सेटा भाषा बापा बुझिपारे कि नहीं। चतुर्थ पॉइंट कौन प्रथम भाषा अधिग्रहण अधिक प्रभावशाली हुए जेते बेले यह परिचित परिस्थिति अभ्यास हुए। देखो
जो आम जो अधिग्रहण हिसाब से प्रथम भाषा आम कहूँ सही समय अधिक प्रभावशाली होता है जिते बेले आमे कौन करवा अभ्यास करवा बुझिपारे सिस्टमेटिकली आम जिते बेले कहवा जमती कि आम ओडिया भाषा कहूँ ओडिया भाषा आम आम मातृभाषा तो ओडिया में ओडिया भाषाटा आम मातृभाषा आम महाकूलू बापांकर कहवा अनुसार आम कहूँ किंतु जिते आम ग्रामाटिक आम पढ़ा ओडिया ग्रामर जिते पढ़ा आमको सही समय आम बुझीपारू कि ओडिया रे भी आम टे वीक अच्छु बुझीपारे कि नहीं तो सही समय कौन होता है ना भाषाटा से माने अधिक प्रभावशाली होता है जिते बेले आम कौन करवा ताकू परिस्थिति हिसाब से अभ्यास करवा बुझीपारे ये ठीक अच्छे आ गोटे देखूँ गोटे भाषाविद थे जोटा कि नॉम चॉम्स्की एथुरु क्वेश्चंस बहुत थर पचरा जाइछि आपण मानकु एटा टिके मन रखा पड़ो देखो नॉम चॉम्स्की जे भाषा अधिग्रहण जंत्र करथिले बुझीपारे आउ एही भाषा अधिग्रहण जंत्र द्वारा से कौन कहिथिले ना जेते बेले शिशुटी शिक्षार्थीटी बालकटी 5 वर्ष रु अधिक जार वर्ष हो जाउछि ताहेले तार जो भाषा ग्रहण करिवार जंत्र तार मंथर हो जाउछि बुझीपारे आउ गोटे कथा कहीदेले देखंतु सर्वभारतीय व्याकरण कथा से कहिथिले सर्वभारतीय व्याकरण कथा किए कहिथिले नॉम चॉम्स्की एटा भी आपण मानकु ध्यान देवाक पड़िबो आउ आउ दुईटी कथा कहिथिले गोटे हला वाम मस्तिष्क आ गोटे हला डाहाण मस्तिष्क जो वाम मस्तिष्क अच्छी से ही वाम मस्तिष्क रे आम कौन करूँ ना भाषा संबंधी किसी ज्ञान आहरण करूँ आ डाहाण मस्तिष्क जोटा अच्छी सृजनशील जोटा को आम कहूँ क्रिएटिव कौन कहूँ क्रिएटिव एतिकी आपण मैंने बुझीपारे एतिकी जो ये पॉइंटा मुझे लिखी ये पॉइंट भितर ही क्वेश्चन नॉम चॉम्स्की है तार एतिकी ही क्वेश्चन यही क्वेश्चन आसो एमती घुमेकी दे पारे बुझीपारे टिके आपण मैंने ध्यान देवे तापर देखंतु शिक्षण तो शिक्षण अटे कौन आउ टिके अधिक आम जापर जदि आम पढ़ा शिक्षण होची व्यवस्थिक उपाय कहले एटा होची सिस्टमेटिक कौन सिस्टमेटिक आम जदि शिक्षण को ग्रहण करवा जदि आम शिक्षण ग्रहण करवा ताहले आम किछि तार कौन सिस्टमेटिकल अच्छी सिस्टमेटिकली आम ताकू ग्रहण करवा जमीती कि प्रेजेंट पास्ट जदि आम कहवा वर्तमान काल अतीत काल माने एटा सिस्टमेटिकली आम पढ़ा जो फॉर्मूला अच्छी तार चारिटी एदार चारिटी अच्छी एमती अच्छी ना नहीं तो सिस्टमेटिकली आम ताकू शिखिबा बुझीपारे जमीती कि आम पढ़ा वाक्य आगुरी तो आम पढ़ी वर्ण एमती सिस्टमेटिकली आम कौन पढ़ा शिक्षण को आम सिस्टम व्यवस्थित उपाय बोली कहूँ आ गोटे कौन अर्थपूर्ण प्रक्रिया शिक्षण अधिक कौन अच्छी माने तार गोटे मीनिंग फुल प्रोसेस यहाँ बुझीपारे तार अर्थ अच्छी तापर संयोजना प्रक्रिया यहाँ बुझीपारे आउ अर्थपूर्ण परिस्थिति यहाँ गोटे गोटे तार पॉइंट आ गोटे कथा मन रखु यहाँ जो अच्छी अधिग्रहण कौन हो पार अवचेतना माने जोटा कि जो हिसाब से आम अधिग्रहण को भाषा को संग्रह कर किंतु शिक्षण जोटा रोची सचेत और सुचिंतित बिना चिंतन रे आम शिक्षण कर नहीं एवं अधिग्रहण जहाँ आम शिखीचु बापा माँ ठारू ताहा आम शिखिपारू है तापर ओडिया शिक्षादान उद्देश्य कौन ओडिया शिक्षादान उद्देश्य होची कि भाषा विकास होची साहित्य दक्षतार विकास आम जहाँ भी आम इंग्लिश पेडागोजी भी पढ़ी दो जो जहाँ भी आम हिंदी पेडागोजी पढ़ू तो आम ऑब्वियसली आम कौन करूँ ना गोटे भाषा विकास होची गोटे साहित्यर विकास साहित्यर दक्षतार विकास बुझीपारे ठीक अच्छे कथित ओडिया भाषा को बुझेगा माने जो देखंतु आम जहाँ भी कहूँ आम जदि भाषा शिखी नथिबा जड़े कौन कहूँ ताहा आम शिखिपारानी जानीपारानी बुझीपारे
ଏବଂ ଯଦି ବି ଭାଷା ଶିଖିନଥିବା ତାହା କହିପାରିବାନି। ଆଉ ଯଦି ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିନଥିବା ଲେଖି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହା ପଢ଼ିପାରିବାନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଛି, এই ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଭାଷା ଭାବରେ ଶେଷରେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସଂରଚନାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଭାଷା ବି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇ ଭାଷାରେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ରହିଛି, ଆମେ କହିବାର ଶୈଳୀ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଓକେ, କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟା ନିପୁଣ ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷ ନାହିଁ ବା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ, ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆମେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାର ବାର ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କ'ଣ ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଲାଷ୍ଟ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ରହିବା କଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନ ରହି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବହୁତ ପିଲା, ଛୁଆ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିଶୁ ରଖି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା ନା, ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଅଛି ଠିକ୍ ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ପିଲା ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତିକି ରହିବା କଥା, ଗୋଟିଏ ଟିଚରକୁ କେତୋଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦରକାର, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ରଖିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂଚନା ଅଭାବରୁ ଭାଷା ନିବେଶ ସେଠାରେ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି, ତାହା କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ୟାକରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍, ଗ୍ରାମାଟିକାଲ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଶିକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି। ଯେଉଁ ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ କହୁଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂଚନା ଅଭାବରୁ ବିନା ଗ୍ରାମାଟିକାଲ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନା ସୂଚନା ନା କୌଣସି ସିଲାବସ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ସେହି ଭାଷାକୁ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରିବା? ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ତ ହେଇପାରିବନି, ଆଧୁନିକ ଭାଷା ତ ହେଇପାରିବନି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମାନବ ଭାଷା। ମାନବ ଭାଷା କ'ଣ, ଆମେ ଯେମିତି ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେମିତି କହୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଭାଷା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ?
बिना ग्रामर रे बिना व्याकरण रे जहाँ आम ग्रहण करताऊ ताको आम मानव भाषा भी कहीदे। यहाँ क्वेश्चन रे आसी आपण मैंने ध्यान देवे। तो देखंतु एटा थिला प्रथम चैप्टर प्रथम अध्याय। जदि आपण मानकु एहीपरि आहुरी वीडियो आपण मानकु देखबाकू चाहूचंती ताहेले आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब करबाकू पड़िबो एवं बेल आइकन टी को दबाई देबाकू पड़िबो। तो वीडियोटी केमती लागिला आपण माने कमेंट बॉक्स रे मतामत देई पारिबे। रहूची धन्यवाद। जय जगन्नाथ। समस्तंकु शुभ संध्या। मु छबिड़ आपण मानंकु स्वागत करुच्ची मो चैनल एबिराट स्टडी सेंटर को। आज आम ओडिया पेडागोजी द्वितीय अध्याय जोटा कि चैप्टर नंबर 2 प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षादान बा शिक्षण पढ़िबा। यह पूर्वरु आम प्रथम अध्याय पढ़ी सारीचे जोटा कि अधिकरण और शिक्षण ताहा आमे सठिक भाव में आलोचना कर सारी। आज आम करवा द्वितीय अध्याय प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षादान बा शिक्षण। तो देखंतु जदि आपण माने ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं लाइक करने को भूलंतु नाही। तत्सहित आपण मानक फ्रेंड मानक सहित केवल गोटे गोटे शेयर करंतु। तो प्रथमे कौन पढ़ा देखंतु प्राथमिक स्तर रे भाषा को भाषा शिक्षा कह। जिते बेले आम प्राथमिक स्तर रे जो भाषा आम ग्रहण करुछु शिखुछु सही स्तर रे भाषा को आम भाषा शिक्षा बोली कहूछु जोटा कि आपण मानकर क्वेश्चंस रे भी पचरा जाई पारे। बुझिपारे। तो देखो ये जो प्राथमिक स्तर कहले कौन देखो प्राथमिक स्तर रे जो मातृभाषाटा अच्छी तार लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन। प्रथम स्तर रे माने जिते बेले आम जन्म हो थाउ सही समय रे सही स्तर रे आम जो मातृभाषाटा शिखी थाउ ताको आम कहू प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षा बा प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षण। बुझिपारे। तो देखो जो प्राथमिक स्तर कहले आउ गोटे कथा भी बुझा जाई परिबो। प्राथमिक स्तर कहले जो आम कहूँ प्राथमिक विद्यालय कौन कहूँ प्राथमिक विद्यालय। जदि देखंतु क्वेश्चंस केमिति पचरा जाई पारे आम जो प्राथमिक स्तर होउछि बा प्राथमिक जदि आम कहबा प्राथमिक भाषा कौन कहले एमती क्वेश्चंस पचरा जाई परिबो कि प्राथमिक भाषा होउछि मातृभाषा। जदि आम जिते प्राथमिक विद्यालय को जाऊँ सही समय आम अनेक प्रकार भाषा आम बहुभाषा शिक्षा लाभ करुचु शिखुचु जोटा कि मातृभाषा सहित रिलेटेड संपर्क रही थाए। यहाँ टी आप ध्यान देवे। तो देखंतु जिते बेले जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 से जातीय पाठ्यक्रम आधार कहवा अनुसार तार जो रिपोर्ट अनुसार कौन होता ना ये जो मातृभाषा को आम प्रत्येक भाषा सहित आम संपर्क रखिकी आम मातृभाषा शिक्षा देले किंबा अन्य कौन सी भाषा शिक्षा देले शिक्षार्थीर कौन भाषा शिक्षा माने से बेसी से भाषाटा कैच करि परिबो जानी परिबो जदि आम मातृभाषा सहित रिलेटेड करिकी अन्य भाषा शिक्षा दबा। बुझिपारे। देखंतु जो रवींद्रनाथ ठाकुर जोटा कि प्रबंध गोटे लिखिथिले जोटा कि सभ्यता एवं विकास यहाँ आपण मैंने मन रखिए कहीं क्वेश्चन भी पचरा जाई पारे। से कौन लिखिथिले ना गोटे प्रबंध लिखिथिले कौन से सभ्यता एवं विकास। से कौन कही दुईटी शब्द कही से कौन कही देखंतु सृजनशीलता एवं उदारतार आनंद। देखो ये जो श्रु अच्छी यहाँ कीबोर्डर प्रोब्लेम मोर एमती श्रु हवा कथा से श्रु हेलानी कीबोर्ड मु बोधे थी जापारे से क्षमा चाहूँगी। तो से कौन कही ना तांकर जो प्रबंध थिला सभ्यता एवं विकास रे सृजनशीलता एवं उदारतार आनंद दुईटी शब्द कही यहाँ भी आपण मानकु मन रखा पड़ो। बुझिपारे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ 1986 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିଥିଲା ସେହି ଶିକ୍ଷାନୀତିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଥିରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1986 ମସିହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରଖିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି 1993 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାର ରହିଲା ଗୁଣାତ୍ମକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରହିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେହି ଯେଉଁ 1986 ମସିହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା କି ଶିକ୍ଷାର ଯଥାର୍ଥତା ନମନୀୟତା ଗୁଣାତ୍ମକତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ଯଥାର୍ଥତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଦେଉଛୁ ଶିଶୁକୁ ଦେଉଛୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଦେଉଛୁ ତା'ର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ ରହିଛି। ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କେବଳ କ'ଣ କରିପାରିବାନି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ପଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ରହିଛି ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନମନୀୟତା ମାନେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଯେତିକି ଦେବା ସେତିକି ବଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କେବେ କମେନି କି ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଏନି। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଜଣକୁ ଦେବା ତ ତାହାର ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କି ତାହାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନମନୀୟତା ଏଇଟା। ଆର ଗୁଣାତ୍ମକତା କହିଲେ କ'ଣ ଗୁଣକୁ ବିହେଭିୟରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ କି ଶିକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକତା ବିକାଶ କରିଥାଏ, ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇପାରେ 1993 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବୋଝମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ବୋଝମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ବୋଝ ଦେବାନି, ବୋଝ ଲଦି ଦେବାନି, ପ୍ରେସର ଦେବାନି, ତାହେଲେ ତା'ର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁଣାତ୍ମକତା ତା'ର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ୁଛି, ତା'ର କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି ନା ଗୁଣାତ୍ମକତା ଆସୁଛି, ଗୁଣାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ କିପରି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ତା ସହିତ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ମାନେ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ବିକାଶ କରିବାର ସେଇ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେହି ଦକ୍ଷତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆଧାର ଥିଲା ଏଇଟା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତୃତୀୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତମ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାଷାଗତ ସମ୍ଭାବନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ସେ ତା ମା ପେଟରୁ କିଛି ଭାଷା ଶିଖିକି ଆସିନଥାଏ, ତ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ରହୁଛି ତା ଘରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଭାଷା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅନେକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛି। ତ ସେହି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଭାଷା ଉପରେ ବେଶୀ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି କି କେଉଁ ଭାଷା ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସେହିପରି ଖସଡ଼ା ରଖାଯାଏ। ଖସଡ଼ା ମତଲବ ପାଠ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସିଲାବସ୍। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ
पाठ्यक्रम आधार आसी जातीय पाठ्यक्रम आधार आसीथिला ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ହେଇନି, ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇଟା ଗତି କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍ଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଡିସିଜନ୍ ନେବାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କ'ଣ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଫੈସଲା ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ସେହିମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ପଞ୍ଚମ କ'ଣ, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2005 ଏକ ଉତ୍ତମ ମାନର ଖସଡ଼ା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍, ଗୋଟିଏ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା। କ୍ଲିଅର୍? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2005 ଅଛି ଏଇଟା ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବି କହୁ ଆମେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାରେ ମିଳିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଏଥିରେ ଶିଶୁକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ CDPରେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ, CDPରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବା, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଟିଚିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରହିଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଆମେ ରଖିବା, ଶିକ୍ଷକକୁ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତିକି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ନ ହେବା କଥା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ହେବା କଥା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆଧାର ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ମାତୃଭାଷା ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଇଂଲିଶ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କହୁଛୁ, ତୃତୀୟ ଭାଷା କ'ଣ ହେବ, ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି ହେଇପାରିବ ଆମର ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ବହୁଭାଷୀୟ ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ରହିଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଆନ୍ସର୍ଟା ଗଲତ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନି? ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ରଖିବାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁଭାଷୀୟ ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ବହୁତ ଭାଷା ନାଇଁ କି, କାହାକୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିକି, ମାତୃଭାଷାକୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିକି। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାତୃଭାଷାକୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷୀୟ ପରିସର ଅଛି, ବହୁ ଭାଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମାତୃଭାଷା। ଓକେ, ତ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇପାରେ, ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2007, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇପାରେ। 2007 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା 2005 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଧାର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ହିସାବରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭାଷାକୁ ଶିଖିବା, ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ ମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶ୍ରବଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅଧିଗ୍ରହଣ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଅଧିକରଣ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଅଧିକରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ।
स्वशिक्षण कौटे जीव अधिकरण जीव निजे आम जोटा शिखुचु बुझे कि भाषार व्यवहार कौ हिसाब से आम भाषार व्यवहार करवा किपरि माने आम जो भाषा व्यवहार करवा तार सुमधुर हवा कथा बुझीपार कि नहीं शब्द भंडार वृद्धि आम जब भाषा शिक्षा लाभ करवा देखो आमको अनेक गुड़े शब्द ग्रहण करने को पड़ो शब्दर व्यवहार करने को पड़ो वृद्धि करने को पड़ो वृद्धि हम मध्य जमीक आम ओडिया भाषा मातृभाषा आमर इंग्लीश जदि आम इंग्राजी को आम शिक्षा लाभ करवा तो इंग्राजी अनेक गुड़े शब्द अच्छी आम मन रखा पड़ो बुझिपारे एमती हिंदी जोटा आम कौच ऑफिशियल लैंग्वेज बुझीपार कि नहीं तो यही हिसाब से आम कौन करवा जो भाषा भी आम एडप्ट करने को चाहूँ शिखा चाहूँ ताहले आमर कौन हम ना शब्द को बुझा पड़ो शब्द वृद्धि करने को पड़ो देखो यहाँ आम गोटे गोटे की पढ़ा श्रवण और कथन दक्षतार विकास करने कौन दरकार पठन दक्षतार विकास करने कौन दरकार देखो श्रवण और कथन दक्षतार विकास करने आम कौन करवा कथा देखो दुईटी प्रथा आम अवलंबन करवा कथा क्या शिक्षकों कौन प्रस्तुति करवा एवं जो श्रेणी कार्य अच्छी ताहा पाई कौन करवा आवश्यक एटा गोटे गोटे पॉइंट आपण मानकर जो बुक रे देछि सेटा बहुत गुड़ाए देछि माने सेटा एतिकी पढ़िबा एते संभव नुहे तो से मु पॉइंट वाइज कौन करूँ ना आनी आपण मानक बुझेबा पाई बुझिपारे देखो लक्ष्य कौन विकास कौन तार दक्षतार विकास करने आम कौन करवा प्रथम शिक्षक कौन करेंगे तो पिला मानकू भल लगुवा विषय शुणाइबा पाई बाछिबे जो सिलेबस रे जोटा थिबो सेटा आम कौन करवा ना पिला मानकू जदि भल लगुछि ताहले आम सेही प्रथा अवलंबन करवा कथा पिला मानक पई सहज से माने बुझी पारला परे विषय बाछिबे जो विषय आम पढ़िबा जो विषय आम पढ़ेइबा तो सेटा पिला मानक द्वारा बुझिबा पई संभवपर हेबा आवश्यक सरल हेबा आवश्यक एवं जो पिला माने सुनिबे कहिबे माने शुणिबा सहित सहित कहिबारे भी से मानकर गुरुत्व देबे बुझिपारे देखो तो सहित कौन करेंगे शुणा लोकर मानसिकता उपरे गुरुत्व देवे मुक्त भाव कहवाई यथेष्ट सुजोग देवे जमीक देखो गोटे गोटे क्वेश्चन पड़ी आपण मानक ऑप्शन देदेव एमध्यु कौटा श्रवण और कथन दक्षतार विकास नुहे आपण मानक यहाँ मन रखा पड़ो बुझिपारे ठीक अच्छे तो देखो मुक्त भाव कहवाई यथेष्ट सुजोग देवे अर्थात माने आम कौन करवा जहाँ भी कहब से मुक्त भाव में कहवाई सुजोग देवा कथा मुक्त भाव में कहब से ही सुजोग आम प्रदान करवा कथा आउ कौन अच्छी श्रवण और कथनर विकास पाई श्रेणी कार्य कौन हवा आवश्यक जदि आम श्रवण एवं कथन सृष्टि तार दक्षतार विकास करने को चाहूँ ताहले आम श्रेणी कार्य कौन करवा आवश्यक तो प्रथमे आम कौन करवा पिला माने कौन कहबे ताहा जेतिक गुरुत्वपूर्ण नुहे किपरि कहिबे ताहा अधिक गुरुत्वपूर्ण किपरि कहिबे तो कहिबार शैली अच्छे कहि भी बहुत कथा कहीदेवे किंतु कहिबार शैली मध्य रही जेमती रुचिकर लगे कथा शब्द को शब्द मिलवा कथा गीत गाई पिला शुणाइबा एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मन रखु गीत गायकी आम ये प्राथमिक स्तर में पढ़ुँ ना तो से हिसाब से गीत गाइबापी पिला गीत गाई पिला मानकु शुणाइबा आम तो सहित पिला मानकु भी गीत गाइबापी कहवा प्रेरणा देवा गीत गाई से माने कौन तांकर जो अंतर्निहित प्रतिभा अच्छी से डेभलप हम वृद्धि हम विकास हम जहाँ भी आम कहूँ छवि देखे कि यहाँ भी मोस्ट इंपोर्टेंट छवि भी आम देखा कहीं प्रथम स्तर में आम अच्छू तो सहित पशु पक्षी मानकर जो स्वर अच्छी ताहाकु मध्य आम अनुकरण करिकी पिला मानकु कहवाई से ही शब्द से ही स्वर को कहवाई आम तांकु कौन करवा कथा उत्साहित करवा कथा तो सहित से ही वस्तु को भी देखा कथा जो पक्षी को आम जो पशु पक्षी को आम नहीं कि जो विषय रही गोटे विषय जब पशु पक्षी रही से पशु पक्षी को लेकिन आम कौन करवा ना श्रेणी गृह को सेपरी रखा कथा श्रेणी आम जमी देखो कांथरे करूँ ना नाई सेपरी भाव में आम पिक्चर रखा कथा छवि रखा कथा कांथरे इंटरेस्टिंग लगे उत्साह लगे द्वितीय कौन रही पठन दक्षतार विकास कौन कर देखो पठन प्रस्तुति आम पठन प्रस्तुति माने पढ़ाई कौ प्रस्तुति कर शब्द क्रमिक पद्धति करवा छवि प्रणाली करवा वाक्य गठन प्रणाली करवा गल्प गठन प्रणाली करवा बुझिपारे तो देखंतु अच्छा पठन प्रस्तुति केमती करवा देखो पिला मानकु
नियमित भाव में विद्यालय को आसवा प्रेरणा प्रदान करवा समस्तଙ୍କର स्नेह और स्वीकृति लाभ करने कौन करवा आम से क्षेत्र प्रस्तुति करवा से ही प्रकार माहौल प्रस्तुति करवा तो सहित कौन करवा पिलार दोष भिन्नक्षम पिला समस्या को चिन्हट करवा चिन्हवा बुझीपारे आउ कौन करिपरिबा जदि पठन प्रस्तुति जदि आम डेभलप करिवार अछि वृद्धि करिवार अछि विकास करिवार अछि धीरगामी पिलांक पई स्वतंत्र व्यवस्था करवा देखंतु ए क्वेश्चंस बार बार पचरा जाउछि आपण मानकु टिके ध्यान देबा पड़िबो धीरगामी पिला माने जो अछंती से मानकु स्वतंत्र व्यवस्था करवा देखंतु मन रखंतु पॉइंट वाइज आपण मानकु मु कहूछि मौखिक कार्य उपर अधिक गुरुत्व देबा बुझी परले बेसिक आम जदि पठन कार्य आम पठन प्रस्तुति डेभलप कराइबार अछि दक्षता विकास कराइबार अछि ताले मौखिक कार्य सब बेले रखिबा आवश्यक गुरुत्वपूर्ण तापर आम कौन करा वर्णानुक्रमिक पद्धति वर्ण अनुसार जमीक अ आ हर्षी एमती अच्छे यही हिसाब से आम डेभलप करवा से पद्धति करवा बुझीपारे आउ कौन शब्दक्रमिक पद्धति कौन अच्छी देखु गोटे अक्षर अच्छे से अक्षर को पिला मानक पई जमीक से चिन्ह पारि जदि चिन्ह पारु नथिबे से हिसाब से आम कौन करवा से शब्द को लेकिन आम कौन करवा शब्द गठन करने देखो अ आ और सी एमती अच्छी तो चिन्ह पार ना चिन्हवाई आम गोटे पिक्चर करवा छवि जमीक छवि प्रणाली अच्छी तो छवि प्रणाली को लेकिन आम अरु आम आ गोटे वर्ण नहीं कि आम कौन करवा शब्द गठन करवा आ से शब्द गठन को छवि प्रणाली आम कौन करवा देखा दर्शन करवा तापर कौन करिपरिबा वाक्य पठन प्रणाली देखो वाक्य पठन प्रणाली कौन माने वाक्य पठन प्रणाली होउछि कि तार अर्थ होउछि कि वाक्य को केमती से माने पढ़ी पारिबे ता आगु तो आम छवि प्रणाली कला छवि प्रणाली आगु कौन शब्द कला शब्द रु वर्ण करिछे आगु तो से सिस्टमेटिक वाइली आम सिस्टमेटिकली आम कौन करवा ताकू वाक्य केमती पढ़ी पारिबा से हिसाब से आम ताकू करेवा जमती कि मान लिखु आम शगड़ आम चिन्हट करवा गोटे अक्षर देखो शगड़ ग कौटे अक्षर अच्छी कौ वर्ण अच्छी एमती चिन्हवा बुझीपारे तो से हिसाब से मैंने चिन्ह पारे तो सहित गल्प प्रणाली मोस्ट इम्पोर्टाट प्रणाली तो यहाँ आप ध्यान देवे गल्प शुणे कि गल्प केमती आम शुणु से हिसाब से आम शिक्षा लाभ करवा कथा गीत माने बेसिक गीत गायकी है गल्प कहीकि एमती करवा कथा तो देखंतु एटा थिला हमर ओडिया पेडागोजी रो द्वितीय अध्याय रो प्रथम पाठ बुझिपारे तो द्वितीय पाठ रे हम कोन पढ़िबा लिखन दक्षतार विकास पाई तार दक्षता कोन अछि एमती पढ़िबा ता सहित हम पढ़िबा लिखन दक्षतार विकास पाई शिक्षक शिक्षयित्री दायित्व एटा सब आम पढ़िबा बुझिपारे तो सेतिक समय पड़ते मत विदाय दिंतु रोची धन्यवाद जदि वीडियोटी पसंद लगुच लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ। समस्त को शुभ संध्या मु छबिल आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल एविराट स्टडी सेंटर को आज आम ओडिया पेडागोजी चैप्टर नंबर 3 तात्विक पठन और व्यापक पठन विषय रे आलोचना करिबा। यह पूर्वर आम चैप्टर 1 चैप्टर 2 डिस्कस कर सारीचे जदि आपण माने एपर्यंत सही वीडियोटी को देखी नाहंती ताहले आपण माने प्लेलिस्ट को जाई परिबे ओडिया पेडागोजी फॉर सीटीईटी एंड ओटीईटी लिखाई दिबो सही प्लेलिस्ट को जाई कि आपण माने देखि परिबे। तो देखंतु जदि आपण माने एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु आउ वीडियोटी पसंद आसिले लाइक करंतु तो सहित आपण मानक फ्रेंड मानक सहित शेयर करंतु। आ गोटे कथा कहबी जदि यार आपण मानकु पीडीएफ दरकार ताहले मु डिस्क्रिप्शन रे हमर टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे दोची सेठी आपण माने जॉइन होकि नहीं पारे यार पीडीएफ। तो देखंतु पठनर दुईटी मुख्य दिग को आम तात्विक पठन व्यापक पठन बोली कहू। तो यहाँ क्वेश्चन रे भी आसी पारे कि पठनर दुईटी मुख्य दिग रही
कि पठनर केतोटी दिग रही तो दुईटी पठनर दुईटी दिग रही कौन कौन तात्विक पठन व्यापक पठन यहाँ आपण मान क्वेश्चंस रे पड़ी पारे। अच्छा तात्विक पठन कहले कौन देखो गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य रखी श्रेणी रे पढ़ी था यार अर्थ कौन कि माने आमे जहाँ श्रेणी रे क्लास रे पढ़िबा तार गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य अच्छी लक्ष्य कौन ना आम जदि 10 क्लास पढ़ुचु तो आमर लक्ष्य कौन हम आमर लक्ष्य हम 10 क्लास रे केमती भल मार्क रखिबा एटा है आमर लक्ष्य। किंतु जदि आमे सही सिलेबस को मानि नियंतु जदि अच्छी ओडिया रे अच्छी मधु बाबूंक विषय रे कहा विषय रे मधु बाबूंक विषय रे देखंतु मधु बाबूंक विषय रे अच्छी जदि आम सिलेबस रे क्लास रे पढ़िबा सेटा हो जिवो तात्विक पठन। किंतु जदि आम सही विषय को केवल निजर खुशी पाई सही मधु बाबूंक विषय रे खुशी पाई बाहर पढ़िबा जदि ताहार किछि लक्ष्य नथिबो कि यार क्वेश्चन आसब मुझे पढ़ा पड़ो तो यहाँ जदि नथिबो ताहा हो जिवो हमर व्यापक पठन जदि ताहा परीक्षा रे आसीबो बोलिकी जदि पढ़िबो ताहेले सेटा हो जिवो तात्विक पठन। बुझी पारले एतिकी क्लियर तात्विक पठन कौन व्यापक पठन बुझी पारले ठीक अच्छे। तापरे कौन अच्छी ना मातृभाषा रे गद्य शिक्षादान शिक्षण देखंतु जदि आमे देखंतु मातृभाषा रे आमे गद्य आउ पद्य विषय रे आमे पढ़ी था गद्य को आमे जोटा गद्य जदि लिखे ताकू लेखक कहू पद्य जदि लिखे ताकू कवि कहू जहाँकि आमे पद्य को कविता भी मध्य कहीदू तो ठीक से देखंतु माने गद्य मातृभाषा रे शिक्षादान लक्षण कौन कि तार उपकारिता कौन उद्देश्य कौन ताहा आमे टिके जानिबा। तो प्रथम उद्देश्य कौन देखंतु शिक्षादान शेष में शिक्षार्थी माने विभिन्न नूतन क्लिष्ट शब्दर अर्थ जानवे और सेगुड़ी को भाषा में व्यवहार करेंगे। देखो जदि गद्य आम पढ़ुचु केतोटी नुआ शब्द आसो केतोटी क्लिष्ट शब्द आसो क्लिष्ट शब्द कहले आमको जो माने टिके कष्ट माने नुआ टाइप रो बुझिपारे कि नहीं कि टी कष्ट लगुव माने डिफिकल्ट वर्ड जोटा आम कहूँ नाई कि तो से शब्द आसो तो सहित आम कौन करवा शुणा कहवा पढ़ा लिखार दक्षता वृद्धि हम तापरे नूतन विषय आमर ज्ञान अर्जन रही आम स्टोरी हिसाब से जदि पढ़ा कि मानि नियंतु गोटे आमर कौ क्लास मो मन पड़ुनी बेसिकली थिला क्षमा बोली गोटे क्षमा नहीं हाँ उच्चाभिलाष थिला उच्चाभिलाष ये गोटे 10 क्लास सॉरी ये कौन था 10 क्लास आमर तो उच्चाभिलाष अर्थ कौन जिते बेले आम आमर अभिलाष इच्छा उच्च थी तो ये देखो यही पाठरे कौन थी ना गद्य थी बहुत गुड़े क्लिष्ट शब्द थी नूतन शब्द थी से समय आमको पढ़ा टे डिफिकल्ट लगुला कष्ट लगुला बुझीपारे कि नहीं। तो ठीक से आम कौन नूतन ज्ञान आम अर्जन कर उच्चाभिलाष जदि पढ़ा आ गोटे माने अन्य नुआ प्रकार ज्ञान अर्जन करवा एमती होता है बुझिपारे। तापर चिंता शक्तिर बुद्धि हम जुक्ति शक्तिर कल्पना शक्तिर बुद्धि हम यहाँ होता है आपण मैंने समस्त जानी। तापर कौन होता है देखो लेखक प्रबंधिक संपर्क अधिक जाना जो माने जे प्रबंध लिखुं प्रबंधिक कहूँ जे गद्य लिखुं माने आम लेखक कहूँ तो यही मान विषय आम अधिक जापर जमीक सच्चिदानंद राउतराय आम समस्ते जाचु एमती माने अनेक गुड़े लेखक प्रबंधिक जो अच्छा से विषय आम जानी था बुझिपारे। आउ देखु व्यापक पठन पर आग्रह सृष्टि है व्यापक पठन पर मन जोटा मुझे आपन को एग्जांपल दूसरे जोटा कि मधुबाबू विषय से अच्छी कोर्स रे अच्छी सिलेबस रे अच्छी सेटा आम स्कूल रे पढ़ुचु क्लास रे पढ़ुचु किंतु सेटा आम जिते बाहर को जीवा बाहर को गला आम कौन करवा ना विषय आम कौन करवा खोजा केमती थे कौन करुले कौ जगार से पाठ पढ़ुले से विषय में खोजा तो सेटा आम अधिक जाना ना नहीं लेखक विषय बुझे तो है व्यापक पठन बुझिपारे ठीक अच्छे। सर्जन शक्तिर विकास साधन है स्वदेश प्रीति मानविक मूल्यबोध संपर्क सचेतना सृष्टि हो जमीक बाजीराउत विषय आप जब बाजीराउत विषय आम पढ़ा आम जमीक आम ओडिशा की
ଭାରତ ବିଷୟରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କି ଆମେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ 3ଟି ସୋପାନ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସୋପାନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କରିବା ଉପକ୍ରମ। କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଉପକ୍ରମ, ତାପରେ ଉପସ୍ଥାପନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ ଆସିବନି, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଟି ବିଡ଼ି, ସିଟି, OTET, CTET ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବପଠନ ଏଇଟା ସର୍ବପଠନ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଆସିଲା ନିରବ ପଠନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବପଠନ, ହଁ ସର୍ବପଠନ ମତଲବ ସବୁକିଛି ପଢ଼ିବାଟା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବି 3ଟି ସୋପାନ ରହୁଛି। ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚରା ଯାଇପାରେ କି ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚରା ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେତେ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ତାର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ସେହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲା ଆଉ ସେ ତ୍ରୁଟିର ସମସ୍ୟା କେମିତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ ପଚରା ଯାଇପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପଠନ ଓ ଭାବ ଗ୍ରହଣରେ ଅସୁବିଧାର କାରଣ। କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ବହୁଭାଷୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟରୁ 32 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ନିଜ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚରା ଯାଇପାରେ, ମେ ବି, ବୁଝିପାରିଲେ? କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି? 32, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? 32 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ପିଲା ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାର ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ମାତୃଭାଷା ମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ମାତୃଭାଷା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ମାତୃଭାଷା। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେହି ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ବହୁଭାଷା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଯାଉଛି ସେହି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଟିକେ ମାନେ କମିବାରେ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ନା ଓଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଠନ ଏକ ସମସ୍ୟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁଭାଷୀ ଭାଷା ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲା, ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଲା, ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବି ତାମିଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୁଜୁରାତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଇଂଲିଶ ବେସିକାଲି ତ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଅର ହିନ୍ଦୀ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛୁ। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଟିକେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥନ ଦକ୍ଷତା କମ୍। ମାନେ ଆମର ମାତୃଭାଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କରିପାରୁନୁ, ମାନେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ପଢ଼ିବାରେ ଦକ୍ଷତା କମ୍ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା ଓ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଯେଉଁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ରହିବ, କଠିନ ଯେଉଁଟା ଆମ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ରହୁଛି ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ କରୁଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ନିର୍ଭୁଳ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଗୋଟେ କି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିପାରନ୍ତିନି, ରଚନା ଲେଖିପାରିବେନି, ଏମିତି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ଇଂରାଜୀକୁ କି ହିନ୍ଦୀକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ କରିବା ଦେନ୍
ଆମର କ'ଣ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଡିକ୍ସନାରୀ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଅଭିଧାନ ଯାହା କହୁଛୁ ତ ସେଇଟା ଆମର ଟିକେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ କରୁଛୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ପଠନ କରିସାରିବା ପରେ ସରି ଏଇଟା ଏହାର ପଏଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଠନ କରିସାରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଥିରୁ କିଛି ନ ବୁଝିବା ବା ଅଲଗା ବୁଝିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଢ଼ିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରୁନି ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନି କିମ୍ବା ଅଲଗା ବୁଝୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ବହୁଭାଷୀକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଇଂରାଜୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ହିନ୍ଦୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନୁ ବେଶିକି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ପଠନ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚରାଯାଇପାରେ କି ପଠନ ଏକ କ'ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏଣ୍ଡ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ପଢ଼ି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଓ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବିନା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ବିନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁନୁ ପଢ଼ି ବି ପାରୁନୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଢ଼ିବାର ଦକ୍ଷତା ଆସେନି। ତାପରେ କ'ଣ ପଠନ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିବାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତିରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଯଦି ସେ ଛୁଆ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ କେମିତି ଜାଣିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନି। ତାପରେ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପଠନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଣତି। ପାଠକମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ତା'ର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଏଇ ପଠନଟା। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆମର ଯଦି ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ ତାହେଲେ ଆମର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସହିତ ଯେଉଁ ପାଠକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିକି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ଞାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶିଶୁର ପରିବେଶ ଯଦି ଭାଷା ଅନୁଭୂତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହା ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଯଦି ଶିଶୁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବେଶିକି ତାଙ୍କର ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କର ଗଛ ଅଛି ତ ଗଛ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରିବେଶକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରଖିକି କ'ଣ କରିବା କଥା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜ୍ଞାନର କୌଶଳ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଠନ କିମ୍ବା ସିଲାବସ୍ ଯାହା ଆମେ ରହୁଛି ତାକୁ ସେହି ହିସାବରେ ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ 4ଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁଭାଷୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଅର୍ଥ। ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନା ଅର୍ଥରେ ସେ ଛୁଆଟି ବୁଝିପାରିବନି। ଧାରଣାର ଗଠନ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଅବଭିୟସ୍ଲି ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ତା'ର ଗଠନ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ କ'ଣ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁଭାଷୀ ପିଲାଟି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛି କି ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ୁଛି ତ କେମିତି କରିବ ସେଇଟା ନିଜ ଅନୁଭୂତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ଟିକେ ସହଜ ଲାଗିବ। ସଂସ୍କୃତ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ସହଜ ଲାଗିବ। ହିନ୍ଦୀରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ତା'ର ଠିକ୍ ସେମିତି ମାନେ ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିହେବ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା ଯାହା ବି ବିଷୟ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅକ୍ଷର ଧ୍ୱନି ସହ ପରିଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଧ୍ୱନି ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଧ୍ୱନି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ତାହେଲେ ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ପଚରାଯାଇପାରେ ପଠନକୁ ଭାବ ଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଠନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପଠନକୁ ଭାବ ଗ୍ରହଣର ମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଯଦି ପଢ଼ିଲି ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ତା'ର ଆମେ କ'ଣ ତା'ର ଭାବ ଗ୍ରହଣ କଲା କି ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲା ଭାବ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାଇଁ କି। ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ 4ଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲି ଟିକେ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲି ତ ତା'ର କ'ଣ ହେଲା ଭାବଟା ମୋ ଉପରକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଗଲା ତ ସେଇଟା ହେଲା
पठन को आम भावर ग्रहण बोली माध्यम बोलिकी कहू बुझिपारे एतिकी बुझिपारे समस्ते तो आशा करुँच ये भिडियोटा बहुत पसंद लगुव तापर आम नेक्स्ट आसवा चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाठ को लेकिन सेतिकी समय पर्यंत मते विदाय दिंतु एवं जदि आपण मानकु भिडियोटा पसंद आउची सब्सक्राइब जरूर करंतु रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ। समस्त को शुभ सकाळ मु छबिଳ आपण मानकु स्वागत करुछि मो चैनल एवरेट स्टडी सेंटर को। प्रथमतः जो पिला माने सीएसटी रे मो चैनल सहित जोड़िकी भल मार्क रखिछंती सेही मानंकु मु हृदयर सहित स्वागत जणुछि अभिनंदन जणुछि कांग्रेचुलेशन जणाउछि। तो देखंतु जो पिला माने मो चैनल सहित जोड़िकी मते विश्वास करिकी मो चैनल को विश्वास करिकी जो पिला माने भल मार्क रखिछंती सेही मानंकु तो मु अशेष अशेष धन्यवाद दउछि काहेकि ना मो ऊपर आपण माने विश्वास करिथिले आउ भल मार्क रखिथिले। तो देखंतु आज आमे ओडिया पेडागोजी रो चैप्टर नंबर 4 डिस्कशन करिबा जोटा कि ओएवीएस ओटीटी सीटीटी सीटी एंड बीडी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम पई आपण मानकर बहुत काम रे आसीबो। जो पिला माने मध्य एई एंट्रेंस एग्जाम पई प्रिपेयर करूछंती सेही मानक पई ए भिडियोटी मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबा। तो सहित जो पिला माने चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 देखि नाहंती सेही माने चैनल रो प्लेलिस्ट को जाइकी देखि पारिबे। तो सहित जदि आपण माने पीडीएफ एई सीरीज रो या एई सेशन रो नेबा को चाहउचंती ताहेले हमर टेलीग्राम चैनल रे आपण माने जॉइन ही जानतु जोटा कि मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी। ओके तो देखंतु जदि आपण माने ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करे नाहंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक कर दियंतु एवं शेयर करबा को भूलंतु नाही। पिला मानकर लेखारे वर्णा शुद्धि देखंतु लिखन शैली कहले लिखन आम लेखिबा केमिति वर्ण रो सहाय्य रे। तो वर्ण जदि आम अशुद्ध रहइबो शुद्धि रहइबोनी ताहले हमर लिखन रो कोनोसी तात्पर्य रहइबोनी मूल्य रहइबोनी। तो सही आकार रे आम कोन करबा ना पिलार लेखारे कोन शुद्ध रहुची ना सॉरी कोन अशुद्धि रहुची ताहा आम लक्ष्य करबा आवश्यक। तो देखंतु एमती भी आपण मानू क्वेश्चंस पचरा जाय पारे कि लिपि लिखन पाई केतोटी पद्धति अनुसरण करा जाई अछि जोटा कि आपण मानकर आंसर हबो तीनोटी बुझी पारेले कोन कोन। प्रथम हैला रैखिक पद्धति शब्द लिखन पद्धति हस्ताक्षर लिखन पद्धति एटा आपण मानको ध्यान देवा को पड़िबो कि माने जो लिपि लिखन अछि सेटा केते प्रकार अछि आ कोन कोन रही छी बुझी पारिले ठीक अछि। तापर नेक्स्ट देखंतु सृजनात्मक लिखन। सृजनात्मक लिखन जानिबा पूर्वरु आमको लिखन पई अभ्यास टिके बुझिबा को पड़िबो। देखंतु लिखन पई आमे कोन अभ्यास करिबा कथा फास्ट दृष्ट लिखन श्रुत लिखन प्रश्न उत्तर लिखन। दृष्ट लिखन कहिले देखि देखि जहा लिखिबा देखि देखि लिखिबा माने बही रे जहा थिबो लिखिबा सेटा को देखि देखि अनुसरण कला लिखिला किंबा जो टीचर अछंती से ब्लैक बोर्ड रे जहा लिखि देबे ताहा को देखि देखि लिखिबा एटा होचे दृष्ट लिखन। एवं श्रुत लिखन कोन शुणी शुणी लिखिबा बुझि परले। एवं प्रश्न उत्तर जोटा प्रश्न आकार रे जहा दिया हेतिबो ताको उत्तर लिखिबा बुझि परले। तापरे आमे जिबा सृजनात्मक लिखन। सृजनात्मक लिखन कहिले कोन माने निजे बुझिकी जोटा आमे कहूछु क्रिएटिव। देखंतु एई जो मु क्लास करूछि आपण मानकू ए क्वेश्चंस बहुत थोर आसी आमे जते बेले एई सीरीज रो क्वेश्चंस करबा मु सही समय रे आपण मानकू बतेबे को क्वेश्चंस आसीतला कोन आमे कोन क्लास करितला बुझि परले। तो देखंतु जो सृजनात्मक लिखन अछि जोटा कि निज चिंताधारा जो शिक्षार्थी निज चिंताधारा रे नुवा चिंताधारा रे जो प्रकाशित करबो जहा लिखिबो ताको आमे कहबा सृजनात्मक लिखन मन रखंतु। सेटा कोन हे परिबो रचना लिखन। कोन देखंतु रचना लिखन मुक्त रचना लिखन सूचनात्मक रचना लिखन। देखो मुक्त रचना लिखन कहले जहाँ
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ ତାହା ସେହି ହିସାବରେ ଯେମିତି ଲେଖିବ ନିଜ ଅନୁସାରେ ନିଜ ମନରେ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ରଚନା ଲିଖନ। ସୂଚନାତ୍ମକ ରଚନା ଲିଖନ ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ ଟିଚର ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଦେବେ କି ହଁ ଗାଈର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି 2ଟି କାନ ଅଛି ଏଇଟା ଯଦି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଦେବେ ତାହା ଯଦି ଦେଖି ଦେଖି ଯେଉଁଟା ଲେଖିବ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସୂଚନାତ୍ମକ ରଚନା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଡ଼ିଛି। ରଚନା ଲିଖନ କେତେ ପ୍ରକାର? ମୁକ୍ତ ରଚନା, ସୂଚନାତ୍ମକ ରଚନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଇଟା ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧିର ନିରାକରଣ। ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିଖନ ଆମେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି କି ଲିଖନ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ସେଇ ଭାଷାଟା ସେ ଶବ୍ଦଟା ରୁଚିକର ଲାଗିବନି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବା କଥା ଆମେ ଦେଖୁ କ'ଣ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୁତ ହେବା କଥା, ଶ୍ରୁତ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଅଛି ଶୁଣି ଶୁଣି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇକି ଲେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ବନାନ ଶୁଦ୍ଧିର ନିରାକରଣ ଚାର୍ଟ। ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ କହିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭୁଲ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧିର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନାନ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧିର ନିରାକରଣ। ବନାନ କହିଲେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟରେ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କାନ୍ଥରେ ଚିପକା ଯିବ ଆଉ ସେହି ଅକ୍ଷରକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବନାନ ଖେଳ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ରହିଛି ତାହା ବି ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସହିତ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବହିବା ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଥାଏ ନାଇଁ କି, ଯେମିତିକି ରଖ, ଛୁଆଟି ର ଏବଂ ଖକୁ ଯଦି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ରକୁ ଚ ବୋଲି ଚିହ୍ନୁଛି, ଖକୁ ଗ ବୋଲି ଚିହ୍ନୁଛି, ତାହେଲେ ତା'ର କେମିତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଇଟା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ବିରାମ ଚିହ୍ନ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କମା, କମା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ବିସ୍ମୟସୂଚକ, ଡ୍ୟାସ୍, ବନ୍ଧନୀ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ। এইটা আপনার সমস্ত জাঁচান কিন্তু এটা কোণ করবে নোট বনাইকি আপনার রখন্তু। বুঝিপারে? ঠিক আছে। তাপরে আমি যা পত্র লিখন, এটা রচনা লিখন গলা। তাপরে আমি যা পত্র লিখন। পত্র লিখনের উদ্দেশ্য কোণ? দেখুন পত্র লিখনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে পিলামানଙ୍କର লিখন অভ্যাস বৃদ্ধি করা এক সুযোগ। যে পত্র লিখন অর্থ কোণ? পিলামানে কেতিকি জাণুছন্তি তার লিখনর অভ্যাস পাই এটা করা যায়। ভাবর সান্দ্রতা, বিনম্রতা ইত্যাদি গুণগুড়িক ভাষার প্রকাশ করিবারে ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛେ, ଯାହା ଆମର ଭାବନା ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମର ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯେଉଁ ଭାବନାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ତ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଭାଷାରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ, ସେହି ଗୁଣକୁ ଭାଷାରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ କରାଯାଏ? ଏଇ ପତ୍ର ଲିଖନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁ, ତାହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମପା ଚୁପା ଭାଷା, ଚଳିତ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏହା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମପା ଚୁକା ଭାଷା ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମେ ପତ୍ର ଯଦି ଲିଖନ ପତ୍ର ଲେଖିବା, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରିୟର ବାପା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍। ମାନେ ପ୍ରିୟର ବାପା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେବ, ତ ଅଲଗା କିଛି ତ ହେବନି, କିମ୍ବା ତା'ର ଭାଷା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ କି ଶବ୍ଦ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରିୟର ବାପା ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍। ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମପାଜୁପା ଭାଷା। ତ ତାହା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଶକ୍ତି ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭାଷାଟା ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ ଆସିଛି, ସହଜ ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ।
बुझिपारे चारिटी ऑप्शन देइथिबो चारिटी मध्य गोटे रंग देइथिबो भूल देइथिबो ताकू चिन्हबाकू पड़िबो हमकू तो से मैं आपको पढ़ाऊँगी कि यहाँ को टिके ध्यान दिंतु बुझिपारे संक्षिप्तता माध्यम मनोर भाव को प्रकाश कर माने कम शब्द आम बहुत किसी कथा लिखिदे था शिक्षार्थी लिखे तापर कौन हुए ना सृजनात्मक चिंताधारा विकास संभव होता है जोटा कि आम क्रिएटिव कहूँ ना कि आम भावना शक्तिटा डेभलप होता है विकास होता है तापर कौन विभिन्न प्रकार पत्र एवं ताहार लिखन कला जानिबा दिगरे पिला माने सुजोग पाती देखंतु गोटे ऑफिशियली देखंतु एटा क्वेश्चन रे पड़ी कि कौ कौ पत्र भी अच्छी बुझिपारे कि नहीं सेटा भी आम पढ़ा देखंतु तो अनेक प्रकार पत्र अच्छी ताकू भी जानिबा पई संभव होता है जोटा कि ये देखंतु आम पढ़ा दुईटी अच्छी दुई प्रकार जो अच्छी आम पत्र लिखन अच्छी देखंतु कौन अच्छी ना अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र यहाँ क्वेश्चन रे भी आसी ध्यान देवे कि जो पत्र लिखन अच्छी साधारणतः दुई भाग में विभक्त कर गोटे है अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र घोरोई पत्र जमीक प्रिय बापा प्रिय माँ स्नेहर भाई यहाँ हूँ गोटे गोटे घोरोई पत्र बा अनौपचारिक पत्र तापर औपचारिक कौन औपचारिक हूँ ऑफिसिक पत्र कौन आफिसिक पत्र माने जेटा ऑफिस रे लिखा जाए नहीं कि ऑफिस पाई जोटा लिखा जाए एवं दरखास्त दरखास्त सॉरी एटा दरखास्त हम दरखास्त जहाँ आम लिखुचु वाणिज्यिक पत्र जमती कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पाई जो बिजनेसमैन मैंने करती बुझिपारे कि नहीं सेटा हूँ वाणिज्यिक पत्र यहाँ जी औपचारिक पत्र माने तार भाग रे जीवो ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट जी देखो यहाँ क्वेश्चन रे पड़ी मन टिके देवे ध्यान टिके देवे भलसे टिके पढ़े तापर देखो बहुभाषी शिक्षार भाषा देखो बहुभाषी शिक्षा केमती सब देखो जातीय पाठ्यक्रम खसड़ा 2005 ये सब बोले पढ़ो बार बार पढ़ो ये कौन कहते कि पिला भितर जन्मरु अंतर्निहित भाव भाषा ज्ञान पर संभाव्य दक्षता यहाँ किए कही ना जातीय पाठ्यक्रम खसड़ा 2005 यहाँ क्वेश्चन रे आसी टिके ध्यान देवे तापर कौन अच्छी देखूँ जो जातीय पाठ्यक्रम आधार अच्छी खसड़ा अच्छी जहाँ भी आपण मैंने कहनी बहुभाषीय परिस्थिति संपर्क केतोटी गुरुत्वपूर्ण परामर्श दि जाए कौन कौन प्रथम कौन पिला व्यवहार करुवा घर भाषा को सम्मान देवा जहाँ भी आम मातृभाषा अच्छी या लोकल लैंग्वेज जहाँ आम कहूँ आंचलिक भाषा ताको सम्मान दूची एमती नहीं कि माने ओडिया मातृभाषा पढ़ो ना मातृभाषा पढ़ो एमती नहीं माने कौन जो लोकल लैंग्वेज अच्छे से हिसाब से आपने लिखिपारे कि से हिसाब से पढ़े भी पारे तार अच्छी अधिकार अच्छी तापर कौन भाषा शिक्षा बहुभाषीय होगा उचित घर भाषाटी विद्यालय शिक्षा ग्रहण होगा आवश्यक भाषा शिक्षा बहुभाषी होगा उचित तत्सहित जो भी घर भाषा अच्छी ताकू भी आपण मैंने व्यवहार करेंगे तार भी मौका देछि तार भी कौन दे सुविधा देछि तृतीय कौन देखो तृतीय हूँ बहुभाषी परिवेश और परिस्थिति मध्य प्रथम ही पिला माने बहुभाषीय शिक्षा ग्रहण करें जमीक आम इंग्लीश भी करुचु पढ़ुचु ना नहीं तो सही हिसाब से आम कौन बहुभाषी शिक्षा आम ग्रहण करें सुविधा सुजोग देपर देखो बहुराष्ट्रीय समस्या दूर करने विभिन्न पदक्षेप देखो बहुराष्ट्रीय माने एमती कि गोटे राष्ट्र रे अनेक प्रकार भाषा भी अच्छे बुझे कि किए हिंदी कहूँ किए अच्छी ओडिया कहूँ कि आजिकल तो तमिल तेलुगु भी तंकर निजर मातृभाषा अच्छी तो यही राष्ट्र आम कौन कर देखो बहुभाषीय समस्या गुड़िक दूर करने राज्य सरकार राज्य प्राथमिक शिक्षा कर्तृपक्ष विभिन्न पदक्षेप नहीं जो बहुभाषीय समस्या अच्छी बहुराष्ट्र मान गोटे गोटे राष्ट्र रे सॉरी एदा बोधे राष्ट्रीय हेनी एटा भाष्य हम सॉरी कौन हम ना भाष्य हम बहुभाषीय समस्या सॉरी से क्षमा करुच्ची बहु गुड़ाए रंग अच्छी क्षमा करेंगे मत है कहीं टाइपिंग गलती हो जाऊँगी तो देखो बहुभाषीय समस्या दूर केमती कर सरकार से भी पदक्षेप नहीं राज्य सरकार जो माने अच्छा जहाँ भी आम जो ओडिशा जदि कहवा ओडिशा सरकार जदि आम राजस्थान कहवा राजस्थान सरकार एमती गोटे गोटे कौन तर अच्छी राज्य प्राथमिक शिक्षा कर्तृपक्ष से ही पदक्षेप नहीं तो प्रथम कौन से प्रथम श्रेणी एक द्विभाषीय पारंपरिक पाठ्यपुस्तक करा गोटे हम ओडिया जदि ओडिशा कहवा ओडिया आ गोटे हम इंग्राजी क्लियर
एमती अच्छी जदि जो राजस्थान में मानते हिंदी कहते तो हिंदी पढ़े तापर इंग्लीश बा इंग्राजी नहीं कि एपरि भाव दुई भाषा अच्छी तापर कौन यही पुस्तक में पिलार घरर भाषा भी लिखाई था ओडिया भाषा जो ओडिया लिपि भी अच्छी तापर यह पिला अधिक अर्थपूर्व परिस्थिति करता माध्यम शिक्षा बारे साहाय्य करें माने अधिक अर्थपूर्व माने जदि आम इंग्राजी पढ़ा इंग्राजीर जदि आम तो ओडिया कहवा बुझे जमी जी कह रिभर रिभर अनेक गुड़े भाषा माने अर्थ अच्छी नई नदी अच्छी ना नहीं एमती अच्छी तो से भाव में कौन अधिक माने शब्द भी हो पार पिलार घरर भाषा ओडिया लिपि माध्यम लिखन शिखेवा उचित जोटा कि ये पॉइंट कौच सेम अच्छी ओके एवं प्रति श्रेणी पिलार घरर भाषा विभिन्न गल्प गीत ढगढमाली चित्र इत्यादि नहीं पिला पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करा पिला को प्रचलित पाठ्यपुस्तक पाठ सहित धीरे धीरे प्रचलित कर देखूँ अनेक गुड़े गल्प भी अच्छी ओडिया भाषा गीत अच्छी ढगढमाली अच्छी तो ये समस्त सब चित्र भी अच्छी ये सब को लेकिन निज भाषार जो मातृभाषा अच्छी ताकू भी माने रिलेटेड करा ओडिया भाषारू इंग्राजी करा नहीं कि जमती कि मानतु यहाँ है एप्पल एप्पल अच्छी तार ओडिया भी दि जाऊँगी कौन दि जाऊँगी ना सेओ नहीं कि तो यहाँ है ओडिया यहाँ है इंग्लीश तापर कौन चित्र तो एपरी भाव में करा बुझीपार तो यही समस्या गुड़िक दूर करने सहयोगी शिक्षण अवतरण उपर गुरुत्व दी जाइए परस्पर मिलमिशि कार्य कले अनेक अनेक अभिज्ञता वर्णनार सुजोग सृष्टि मैंने देखो आम जदि दुईटी सांग अच्छा दुईटी सांग मध्य ये अलग शब्द जानी ये अलग शब्द जानी तो ये ताकू कह सी ताकू कह अलग अलग शब्द कह से भर कम्युनिकेशन है से भितर परस्पर बुझामणा है भी सेमती भी हो पाए बहुभाष्य मान गोटे इंग्राजी श्रेणी इंग्राजी गोटे श्रेणी कौन कौन इंग्राजी गोटे श्रेणी गोटे पिलाटी इंग्राजी बेस जानुची आ गोटे श्रेणी गोटे पिलाटी ओडिया बेस जानी तो जदि ओडिया से ताको कह इंग्राजी ताको कह माने कौन कॉपरेशन हो पार बहुभाष्य राष्ट्रीय बहुभाष्य समस्या दूर हो पार तापर मोस्ट इम्पोर्टाट कौन देखु भाषा शिक्षण केवल श्रेणीगृह मध्य आबद्ध नुहे ताहा ताहार परिसर व्यापक यहाँ क्वेश्चन आसी मन ध्यान दिके देवे मन टी रखिए यहाँ बुझीगला तो ये है आमर चैप्टर नंबर 4 शेष बुझीपारे जदि सेसनटा पसंद लगुच ताहले लाइक जरूर करूँ आउ सब्सक्राइब करने को भूलु ना तो सहित गोटे गोटे शेयर मध्य करने को अनुरोध तो रहुची जय जगन्नाथ। समस्त को शुभ सकाळ मु छबिल आपण मानक स्वागत करुछि मो चैनल एपिराट स्टडी सेंटर को आज आम लिखन दक्षतार विकास पाई जो पद्धति रही सही विषय आलोचना करिबा देखंतु प्रथम चैप्टर आम पढ़ी सारी ओडिया पेडागोजीर आज आम ता पूर्वर द्वितीय चैप्टर आम जोटा कि प्राथमिक स्तर में मातृभाषार शिक्षादान बा शिक्षण विषय आलोचना कर सारी जोटा कि पार्ट 1 सरी सारी आज आम तार पार्ट 2 पढ़ा देखु ये जो भाषा पाई व्यवहृत होता प्रमुख कौशल जोटा कि पठन श्रवण कथन लिखन ए विषय आम आलोचना करुले तो आमर तीनोटी दक्षता सॉरी कौशल जाइए श्रवण कथन जाइए पठन दक्षतार विकास जाइए किंतु आज लास्ट अच्छी आमर गोटे लिखन दक्षतार विकास पाई पद्धति लिखन दक्षता केमती हम से विषय आम आलोचना करवा देखु ए विषय जोटा मुझे आपण गोटे गोटे पॉइंट देती ए विषय ही आपण मान क्वेश्चन आसूची से हिसाब से आपण मानक प्रिपेयर होगा पड़ो देखु लिखन दक्षतार विकास में शिक्षक शिक्षयित्री दायित्व कौन रही जो लिखन जदि गोटे शिक्षार्थीर लिखन दक्षतार विकास करिवार अछि ताले हमकु कौन करबा को पड़िबो देखंतु प्रथमे कौन करबा को पड़िबो लिखन पई पिला मानक मनरे आग्रह सृष्टि करिबा उपयुक्त विषय निर्वाचन करिबा उपयुक्त विषय निर्वाचन मतलब कौन कि देखंतु जो विषय रे छुआर इंटरेस्ट अछि आग्रह अछि सही विषय वस्तु उपरे आमे कौन ग्रुप डिस्कशन करिबा तापरे कौन प्रसंग अनुजाई पिला तथ्य जोगाण माने जो प्रसंग रही आमर जमी मानि नियंतु सॉरी भूगोल रही
तो भूगोल जो मैप दरकार अच्छी जहाँ भी ग्लोब दरकार अच्छी तो सहीटा आम कौन करवा पिला मानक तथ्य जोगाई दबा आवश्यक अनुसार कलापटा कार्य कहवा सॉरी ये कही जाइए आवश्यक अनुसार कलापटा कार्य करवा नहीं माने आवश्यक जिते पड़ो से हिसाब से आम कौन करवा कलापटा कार्य करवा ना कि मुक्त लेखा उपर गुरुत्व मुक्त लेखा उपर गुरुत्व कहले कौन माने कि देखो जो स्व शिक्षा रही स्वलेखन रही से विषय आम ध्यान देवा माने जमती कि गोटे छुआ निज हिसाब से केमती कौन लिखुची से ही विषय रे माने धारणा देवा से विषय रे आम ताकू स्वाधीनता देवा कौन लिखुची से विषय रे आम ताकू अभिज्ञता करेबा दोष न धरी बुझाई धैर्यर सहित रुटी संशोधन करवा देखो आम जो पिलाटी भूल करुच्ची से भूल को आम कौन दोष को न धरिकी आम कौन करवा ताकू बुझेबा तापर अभिधान व्यवहार करी त्रुटि संशोधन उपर गुरुत्व माने अभिधान व्यवहार करी माने जोटा आम कहूँ जो प्रोसेस जोटा आम कहूँ नहीं कि या जो जहाँ भी आम एसेसमेंट करुचु बुझिपारे तो सही हिसाब से आम जापर कि गोटे शिक्षार्थी त्रुटि कौटी रोचे तो सही हिसाब से आम संशोधन करवा से प्रोब्लेम सॉल्व करवा बुझिपारे समस्यार समाधान करवा ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा देखो भाषा शिक्षण पाई आवश्यक दक्षता कौन आम जदि गोटे भाषा शिक्षण जदि शिक्षा लाभ करने को चाहूँ ताहले आम कौन आमर से आवश्यकता रहा कथा कौन आम दक्षता रहा कथा प्रथम आम रहा कथा धारणार बोधगम्य जदि शिक्षार्थी को शिक्षा लाभ कराइबार अच्छे शिक्षा देवार अच्छे तो आम जो शिक्षा बा जो विषय उपर आम पढ़ेबा तार आम विषय आम भितर से विषय नॉलेज थिबा कथा ज्ञान थिबा कथा आ जदि आम भितर आम जदि बेसी से सब्जेक्ट उपर विषय उपर आम जानी ना ताहले शिक्षार्थी को आम बुझे पारिबा नाही तापर कोन व्यवहारिक व्याकरण कहले देखंतु जो व्याकरण अच्छी व्याकरण को माने समाज सहित रिलेटेड करिकी आम शिक्षार्थी को शिक्षादान करवा जमीक मानि जमीक आम आगुरी कही कि जो अधिकरण अच्छी सॉरी अधिग्रहण जोटा अच्छी अधिग्रहण को माने आम केमती माने स्वभाव भाव में आम ग्रहण कर किंतु जो शिक्षण रही गोटे प्रोसेस करा जाए गोटे प्रक्रिया करा जाए ठीक सेमती देखो जो व्याकरण रही व्याकरण हूँ गोटे शिक्षण गोटे प्रक्रिया तो सही व्याकरण को आम जदि मातृभाषा सहित रिलेटेड करदे ताहले सेटा हो व्यवहारिक व्याकरण बुझीपारे तृतीय कौन स्वशिक्षण दक्षतार विकास में कार्य स्वशिक्षण देखो शिक्षार्थी को आम सब कौन करवा कथा तो देखु माने स्वशिक्षण माने जोटा मुझे आगुरी कही कि शिक्षार्थीर दक्षता को जदि आम विकास करार अच्छे ताहाको गोटे सब्जेक्ट उपर गोटे विषय उपर आम कौन करवा कथा से ही विषय उपर ताकू निज लिखा को कहवा कथा निज प्रोब्लेम को निज समस्या को समाधान करने ताकू दबा कथा ताकू स्वाधीनता देवा कथा बुझीपारे स्वशिक्षण निजे केमती शिखिपार से विषय आम ताकू विषय वस्तु देवा कथा तापर भाषा व्यवहार पाई कार्य भाषा व्यवहार पाई देखो भाषा जमती आम कहू कि नाटक एकांकिका जो थाए ना से हिसाब से आम कौन करवा कथा भाषा को व्यवहार करवा से कार्य करवा कथा इंटरेस्टिंग लगे आग्रह लगे शब्द भंडार वृद्धि पाई देखो जो वृद्धि अच्छी ये टिके क्षमा करेंगे कहीं यहाँ माने टे प्रोब्लेम रोचे कहीं ये कीबोर्डटा मोर टे प्रोब्लेम अच्छे मुझे बोधे से कीबोर्डटा कम दौनी से ब्रू ए ब्रूर ओके देखो ये जो ब्रू अच्छे ए ब्रूटा कम दौनी तो टी क्षमा चाहूँगी आप देखो शब्द भंडार वृद्धि कार्य देखो शब्द भंडार वृद्धि कार्य कौन करें आम देखो शब्द भंडार केमती हे देखो अभिधान व्यवहार करवा कौन करवा अभिधान व्यवहार करवा जोटा आम कहूँ डिक्शनरी नहीं सेटा व्यवहार करवा एवं जो जो शब्दटा आसो से शब्द को मातृभाषा सहित रिलेटेड करवा मातृभाषा सहित संयोग करवा ओके एति बुझे आपण मैंने सिंपल तापर देखो समन्वित पाठ्यपुस्तक कौन तो प्रथम आम आलोचना करवा समन्वित पाठ्यपुस्तकर आवश्यकता संपर्कर धारणा संपर्क धारणाटा रही संपर्क धारणा तो कौन अच्छी देखु
समन्वित पाठ्यपुस्तकर आवश्यकता कौन रही जमती कि माने जो पाठ्यपुस्तक रही तार समन्वित रही कि एकत्र सन्निवेश करवा एकत्र सन्निवेश कर अर्थ कौन देखु प्रथम श्रेणी रे भाषा गणित परिवेश यही तीनोटी विषय को तीन खंड बही को गोटे बही करा जोटा कि हस खेल आपण मैंने जानिथिबे। द्वितीय श्रेणी रे कौन करा भाषा और परिवेश को मिसेकी दुई खंड बही को मिसेकी गोटे करा जोटा कि हस खुशी। तो यहाँ हूँ एक एकत्र सन्निवेश योजनाबद्ध बुझीपारे। तो ये विषय तो ये जो समन्वित पुस्तक रही तार उपयोगिता कौन द्वितीय पॉइंट देखु प्रथम है कि जो पाठ्यपुस्तक रही एटा प्रथम श्रेणी छुआ को प्रथम श्रेणी छात्र को द्वितीय श्रेणी छात्र को देखिकी लक्ष्य करी तार अभिज्ञता को लक्ष्य करी जो बहीटा करा ताहा सार्थक ताहा फलप्रद हो पारिछि। एटा हला तार उपयोगिता। तो द्वितीय कौन कि पाठ्यपुस्तकर प्रसंग जो गुड़िक रही शिक्षार्थीर जो स्वाभाविकतार रक्षा करने स्वाभाविकता रक्षा करने अर्थ कौन कि तार जो इंटरेस्ट अच्छी निज भीतर जो प्रसंगटा रही से ही प्रसंग को रिलेटेड करा बुझीपार नहीं जो प्रसंग से रखा मानि नियंतु जो भाषा अच्छी से भाषा रे शिक्षार्थीर इंटरेस्ट भलिया से भाषा अच्छी जहाँ पढ़ा को इच्छा करुव से शिक्षार्थीटा से विषय से कराई तो ताहाको कहबा आम पाठ्यपुस्तकर प्रसंग गुड़ी को स्वाभाविकता रक्षा करी समन्वित करा जाइथिबारु एहा पिलांको शिक्षण को फलप्रद करिथाए। तृतीयतर कौन कि देखो ये जो सामग्रिक रहिला कि जो विषय वस्तु रहिला एटा कहा उपरे पर्यवेसित रही पिला मानकर शिक्षण उपरे पर्यवेसित रही से उपयोगिता बुझीपारे। तापर आउ कौन समन्वित पाठ पाई योजना कौन आम योजना करिपरिबा कि समन्वित पाठ पाई कौन योजना करिपरिबा। देखंतु प्रथम आम कौन करबा प्रति विषयर उद्देश्य को स्थिर करिवे जो विषय रहिबो से विषय को से माने कौन करिवे उद्देश्य को स्थिर करिवे जहाँ भी उद्देश्य रहिबो पिला मानकर जहाँ उद्देश्य रहिबो तार से उद्देश्य को स्थिर करिवे। द्वितीय कौन प्रति उद्देश्य को हासिल करने पाई आवश्यक शिक्षण पाई प्रस्तुत करेंगे जो प्रति उद्देश्य देखो जो उद्देश्य रही से उद्देश्य को हासिल करने पाई अनेक गुड़े कार्य प्रस्तुत करेंगे। तृतीय कौन कि एथिपाई शिक्षण सामग्री तैयारी करेंगे कि जोगाड़ करेंगे जहाँ भी आवश्यक पड़ो से हिसाब से सामग्री तैयारी करने को पड़ो। आउ कौन स्वाभाविक भाव में आसुवा प्रसंगर उद्देश्य गुड़ी को गुरुत्व देवे जिते भी मानि नियंतु जहाँ भी प्रसंग आसीबो से प्रसंग को उद्देश्यमूलक कर किसी उद्देश्य थी किसी एम्स थी से हिसाब से आम ताकू शिक्षादान करवा। आ कौन उपस्थापन समय बेसी काम पिलांक द्वारा कराइबे माने जहाँ भी उपस्थापन आम करवा तो पिलांकर जो दक्षता रही ताकू स्वशिक्षण केमती करिपरिबा से माने केमती आंसर दे पारिबे से विषय आम से मानकू कहवा कथा बुझीपारे। तो यहाँ थिला ओडिया पेडागोजीर द्वितीय चैप्टर जोटा कि प्राथमिक स्तर रे मातृभाषार शिक्षादान बा शिक्षण एटा पार्ट 2 थिला। तो तापर आम तृतीय अध्याय पढ़ा जोटा कि तात्विक पठन और व्यापक पठन जोटा कि इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग जोटा आम कहूँ।